तो दया कौन सा घर में बुलाया? सर थोड़ा आगे चलो। চলো। चलो। চুপ 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 কানিয়ে না, কি হয়েছে বলো, আমরাকে খুলে বলো। আমরা চলে এসেছি এখন, তোমার ভাইয়ের হাতিয়ার আগে খতম করে দেবো আমি। বল কি হয়েছে? আমার ভাইকে চারটা মানুষ কালো কালো আর মোটা মোটা মেরে ফেলে দিয়েছে। कुछ तो गड़बड़ है दया। টারবার টারবার কিছু হয়নি, মরে গেছে। পুচ করো কোনটা মরেছে। अभी समझ में आया दया। ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ। तो কোথায় মেরেছে তোমার ভাই? জায়গাটা কোথায় বলো। চলো আমি নিয়ে আছি। এই জায়গায় হ্যাঁ আরেকটু আগে। হ্যাঁ এই জায়গায় এই জায়গায় এই জায়গায়। इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। हर बाल है दया। क्या दया दया खाली मारता है तुम। उसके ढूंढो कहाँ हुआ, उसका एविडेंस बाहर करो। अभी करता हूँ दया। कुछ ना कुछ इधर ही मारा होगा उसको। चारटा चारटा मोटा मोटा बेले दया। चारटा मोटा मोटा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर दया। हर बालेर दया खाली दया दया করে আমার মুখটার আগে দিলে। अच्छा, तुम भी उसमें शामिल तो नहीं हो दया? हर बालটা শামিল আছে।